Good day, everyone. Right now, we're gonna do some activity, which is to create a DVD rental database. So, right now akong button is i-divide na to ang pagbuhat sa database into a phasing. So, ang first phase is mag-create ta una og table, which is based sa ARD nga gihatag sa moa. Then second phase is after creating the table is mag-insert tag values. Then after sa create of values, I mean insert sa values is mag-answer ta some queries. So right now is magdemo ko unsaon pag-code sa pag-create og table. So using query. All right, let's go. Ato ta sa SQL editor. So based sa ARD nga gihatag na unahon na to tong mga table nga walay foreign key. So ang nauna dari is pwede na to unahon country, then next is ang city, language, ang actor, category. So, alright. So now sa nato ning country na lang. Then i-connect ulit natin na sila later. So sa pag-create og table, first is mag-create table. Create table, name city. Sa may na dito sa city. Count na first is sayop day country dito on is country. Sa may na dito sa country first is yung primary key, country ID. Country ID sa big int lang akong gamitin kay mama na akong naundan. Big int, not null. Dayon set na to iyahang saan tawagan ni constraint is primary key. Then next is yung country. Country, pwede ni siya var, char, or text. Text na lang para mas safe. Yung data type. Then, last update. Last update. Pwede ni siya timestamp or time z na lang para na yung time zone. Pero change na natin na niya kung wala siya time zone. Timestamp z. Laurel, tato ka Ma'am Daniel ba? Alright, first na mga run. Then run. Loh. Ay, safe po. Timestamp yun din. So, success. So, karon i-check na to yaha sa database. So, naramon na ni. Nanatay first nga table which is country. Then sa may sunod sa yaha ang city. So, delete na ta ni city na sa ita. Create table. Sa ngalan sa table city. Yahang city ID. Big N. Not null. Primary key. Primary key. Sunod yung city. City, text lang yapon. Pwede raman sa country ID. Country ID. Kaning country ID is foreign key na siya. Since nakabuhat naman tao country nga table, i-call na din nato siya direct para makonect sila.
big int. Kaya na kayo to. Ato Dayon last update. Last update. may patrabaho. Timestamp lang Japanese. No? Then, pag i-run na nato siya, success man eh. Dayo, pero ang may tabo is wala sila nakakonect, no? So, para makonect sila is mag-alter table ta, then mag-add ta og foreign key para makonect na siya. Alter table. Unsa man tong table? I-alter na to, which is ang city. Alter table city. Dayon, sorry. Add constraint. Add constraint. Butang na to yang ID. Unsa man to? Country ID ba to? Sakto. Country ID. After sa constraint, butang na nito foreign key. Foreign key. Country ID. References. Country. Then country ID. Gusto si That's pagiran na nato ni mo success. Mag-connect na din sa lakaran. Dara. Right, goods. Then sunod sa city is yung address. Ang sulod sa address kay city ID. Kaya ra ni. So mag-create na po tag table nga address. Create table address. So may sa address ID. Big and not null primary key. Sunod niya is address. Yung data type is text lang yapon. Text, same sa address to. Address to text. Pili rin ko ni siya varchar. Text address to district. Text. District text yapon. Dayon country ID. Sa'yo. City ID day. City ID. Big int kay foreign key naman ni siya dari. Postal code. Int na ni siya. Dayon phone number int yapon. Phone int. The next is last update. Timestamp lang yapon itong last update. Last update timestamp. So ganiya gipakita na ako no saon pag alter sa table if wala pa nato na connect ang table. So karon pwede na nako siya i-diretso para ma-connect na din siya. I mean i-diretso foreign key para ma-connect na din siya ang table, ang city table o ang address. So pwede ra siya na niyan. Foreign key city ID. References. Reference na to. City table, city ID. Then pag i-run na nako is connected na din siya diretso.
success. Tanaw na to ang database. So, tara. So, nanatay country, city, then address. So, dili na nato na siya kailangan buhaton tanan para di na kayo mataas ang kay same ra magyapon sila process. So, next na to buhaton is kanina pong si language, category, ug field category. Buhaton sa natin sila table. Ano sa nato mga dili walay foreign key nga table which is si language ug si category. Create table, language, language ID, big in, not null, primary key. Susunod sa language ID, name of last update line. Name, pwede ra siyang i-varchar. Yung mabuo ram din siya. Specify lang din count sa pila ka characters. 200. Dayon, last update. Timestamp ang i-upload. Timestamp. Timestamp. Goods. Rana na to. Alam ako, lawas kayo. Ito rin sa database ng table. Asan mo kayo? Si language. Next is si category. Sunod si field category din si field. Then i-connect na din natin sila. 1, 2, 3, 4. Connect din natin sila upat. Si category. Create table. Category. Category ID. Big in. Not primary key. Sunod niya. Name of last updated. Name, varchar, 200. Ang ngalan nga malapas og 200 siguro, no? Dayon, last update, timestamp. Timestamp. So, right. Ano to? Si category, language. Sunod si film category. Create table, film category. Diri sa gihatag niya is wala siya primary key pero pwede ra gyapon na buhatan na to primary key. Sa ko buhatan na to primary. Category ID begin dayan not null primary key. Sunod si film ID. Foreign key na ni siya. Yan si film ID. Pero di sa nato specify kay wala pa man tanong buhat og film na table. Film ID begin. Dayon category ID. Category. Isabay na nato na sila. After maka-create tag field nga table, isabay din nato sila og alter table sa foreign key. Big in. Then last update. Timestamp. Right, run na nato. Success. Ano to?
So kailangan patag film nga table para ma-connect na dayon ni sila kaning dalawa lang. Balik ta sa query. Film. Create film. Create table. Film. First, film ID. Big and not null. Primary. Film ID not null. Next is yung title. Text. Yung data type. Description release here. This display lang sa description. Description. Text lang yan. Release here. Release. So year na may gipangitaan ni int lang nga itong i-botang nga data type. Language ID. Language ID. Big N. Then rental duration. Rental duration is in rental rate. Rental rate. Plot with raten. Dayon length yang kataas on int lang siguro like 2, 3 or pwede ra sa text pero na ra. Then replacement cost. Plot lang. Rating in int ba yung rating or text na lang. Last update. Timestamp. Special features of full text description din sila. Special features. Text. Then full text. Text lang yun. Special features. Kinamaro. Si language ID pwede na to siya i-connect direct sa quarantine na direct sa Bakit nila use sa size table? Hindi siya. foreign Hindi siya kagaling mo ang bihog sapatos. language ID. Language ID. Ay, wala pala nang specify sa table. Language. Right, run na to. Success. So, dapat ang film nga table o ang languages nakakonect na siya. Ano siya? Si language ID o si language nga table. Then, so next na to i-connect is si category of ang film category. So, si category dari is foreign key man siya dari sa table nga category
O kani si film nga table squared kaya pa siya. So, i-alter table na to ning film category. Balik to sa code SQL. Alter table. Alter table. First is i-connect sa nato si category nga table. Category. Ay, sa'yo. Table. Di naman. Add constraint. Constraint. Category. ID. Then foreign key. Key. Category ID. Category ID. References. Category. Category ID. So, dapat paglanto na to karon is nakakonect na to siya. Success man. Look. Ano yung save dito? Sakto man. Ay, sayo. Dapat si film category, di nga table. Ano na lang. Create na lang tag table. Drop table na lang tayo. Drop table, category. Buhat outer category ng table. Create table. Category ID. Big N. Not normal. Primary. Name din na subject. Name. Or last. Ay. 100. Last. Okay. Timestamp. It's sayop na siya kay ang atong gate alter na table is ang category na dapat si film category there. Connect na natin sa reset ang duha si film at si category. Alter table film category. No, to pwede ba isabay diretso ang duha? Kaya naman to kung strength category ID strength film ID. Foreign key. Foreign key category. Category ID. References. Category. Next, then si film ID. Foreign key. Film ID. Film. So after ni dapat mag-connect na ang film, ang category sa film category.
Nga ako sa'yo. Ay. So, di pwede. One at a time regulation. Sige, paano eh? Alternative. Sakto man. Pasan na to eh. Alternative film category. Ay, kago. Tungod mong gulo to sa kama. Ba? So, next na po na to is si Film ID. Film ID. Papira tani. Bali. In foreign key, constraint does not exist. Fudge! Saan naman po ni? Ay, reference foreign key. Ay, sa'yo po. Film din siya. It's Yara. Connected na ang ato ang film si film category then si film. So that's it. Mao lang to akong i-demo sa first phase kung unsaon pag-create sa table o pag-connect sa mga foreign key. Dili na to siya buhaton tanan kay taas na kayo. So proceed na ta sa to ang next phase which is pagbutang og mga value ng time.